ब्यूटीफुल अमेजिंग टॉयज। देखो दोस्तों कितने खूबसूरत खिलौने, कलरफुल टॉयज। यस, ब्यूटीफुल खिलौने। यस, इन खूबसूरत खिलौनों की हम खूबसूरत ड्राइविंग करेंगे। सबसे पहले खूबसूरत रेलवे का इंजन देखो दोस्तों। वाह, ब्यूटीफुल अमेजिंग। 1 2 3, लेट्स गो। अमेजिंग टॉय। पहुंच गया दोस्तों। यस, अमेजिंग। नेक्स्ट वन। यस, लेट्स गो। वाह, ब्यूटीफुल अमेजिंग। और एक प्लेन हमारे साथ ड्राइव कर रही है दोस्तों। वाह, ब्यूटीफुल अमेजिंग। यस, नेक्स्ट। वाह, oh beautiful truck. Yes, vegetable truck, fruit truck. Let's go. वाह, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, शाबाश। और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें और आप खूबसूरत खिलौने देखते रहें। यस, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये खिलौने पसंद हैं कि नहीं। यस, रेलवे इंजन। लेट्स गो। अमेजिंग। ओह, नेक्स्ट वन दोस्तों। ओह, ब्यूटीफुल जेसीबी। यस, अमेजिंग। लेट्स गो। वाह, अमेजिंग, वेरी नाइस। यस, खूबसूरत ड्राइविंग दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉय है खूबसूरत। यस, वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर। लेट्स गो। चलो 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 चलो, खूबसूरत तरीके से चलो। यस, वाह, अमेजिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वाह, ब्यूटीफुल अमेजिंग पुलिस रक्षा। लेट्स गो। यस, अमेजिंग। ओह, पीछे देखते हैं दोस्तों कितने टॉयस हमारे पास बाकी है। हमारे पास लास्ट एक खूबसूरत वेजिटेबल डंपर। लेट्स गो। यस, अमेजिंग। वाह, वेरी नाइस। ओह यस, देखो दोस्तों कितने खूबसूरत खिलौने हमने ड्राइव किए। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।